السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم اون فرونسي مع علي التطاوي للدروس والتمارين والامتحانات للمواد الأساسية وللتربويات. إذا مرحبا بكم مرة أخرى إن شاء الله. غنديرو الآن واحد لاغيز ديال لو ديغني جور دان كونداني أو الرواية ديال اليوم الأخير لمدان. Chapitre 1. Un prisonnier vit avec l'idée de la mort. Il est enfermé doublement. Physiquement, le condamné est captif dans une cellule à Bicêtre. Moralement, le jeune est prisonnier d'une seule idée, condamné à mort. Il se trouve dans l'impossibilité de penser à autre chose depuis 5 semaines. تقريبا منذ 5 أسابيع شاب سجين يعيش مع فكرة الموت داخل زنزانة في بيسيتر. حبيس من ناحيتين، الناحية الجسدية والناحية الفكرية، فهو غير قادر على التفكير في شيء آخر، ما قدرش يفكر في أي حاجة أخرى من غير أنه راه محبوس. Chapitre 2. Le narrateur se rappelle de son procès et de sa condamnation à mort. Il relate les circonstances de son procès et de sa réaction au verdict fatal. يعني هنا من الزنزانة ديالو كيتذكر الراوي يعني اللي كتب الرواية المحاكمة ديالو والحكم اللي تم إصداره في حقه اللي هو الإعدام، وهو كيسرد الظروف ديال المحاكمة ديالو والطريقة ورد الفعل ديالو المأساوية إزاء الحكم اللي تصدر من المحكمة ضده. Chapitre 3. Le prisonnier semble accepter ce verdict. Il ne regrette pas trop de choses dans cette vie où tous les hommes sont des condamnés en sursis. Peu importe ce qui lui arrive. الشاب المدان اللي كان جهول الاسم ديالو وحتى كذلك التهمة اللي كانت السبب في الحكم عليه بالإعدام، هنايا كيبان عليه أنه قبل القرار بدا كيتقبل القرار ديال الحكم عليه، فهو لا يبالي بهذه الحياة التي فيها جميع الرجال محكوم عليه بالموت. يعني بالنسبة لي راه كاع الناس غادي يموتوا من بعد، كل شيء محكوم عليه اصلا بالموت، بغض النظر عن داكشي اللي غيوقع ما بقاش كيكتر، ما بقاش كيهمو حتى شي حاجه شنو غيوقع. Chapitre 4. Le condamné est transféré à Bicêtre. Il décrit brièvement cette hideuse prison. المدان تم نقله الى سجن بيسيتر، يعني هو كيوصف هذا السجن القبيح المتسخ بشكل مقتضب باختصار شديد. Chapitre 5. Le narrateur nous raconte son arrivée à la prison. Il a réussi à améliorer ses conditions de prisonnier grâce à sa docilité et à quelques mots du latin. Il nous parle ensuite de l'argot pratiqué en prison. هنا الراوي كيخبرنا عن الوصول ديالو الى السجن، وقال انه نجح انه يحصل الاوضاع ديالو كسجين بفضل الهدوء ديالو والتعامل ديالو الرزين وفضل تعلمه بعض الكلمات اللاتينية، وكذلك هضر لنا اللغة العامية اللي كاينة في السجن. Chapitre 6. Le prisonnier décide d'écrire d'abord pour lui-même, pour se distraire et oublier ses angoisses. Ensuite, pour contribuer à abolir la peine capitale. في واحد الحوار داخلي ديال هذا السجين هذا كيكشف لنا انه قرر يبدا الكتابة ديالو، يكتب القصة باش ينسى في نفس الوقت المعاناة ديالو، ثم انه يحاول يدافع على الحق ديالو في الحياة، وأنه ما يبقاش يولي ساهل بالنسبة للقضاة يصدروا
العقوبة ديال الإعدام. Chapitre 7. Le prisonnier s'interroge à quoi sert le fait de sauver d'autres têtes alors qu'il ne peut sauver la sienne. إذا هنا السجين أو المدان كيتساءل لاش كيصلح أنه ينقذ الحياة ديال ناس أخرين وهو ما قدرش ينقذ حتى الحياة الشخصية ديالو. Chapitre 8. Le jeune condamné compte le temps qui lui reste à vivre, 6 semaines dont il a déjà passé 5, ou même 6. Il ne lui reste presque rien. يعني هنا الشاب المدان بدا كيحسب الوقت اللي بقى ليه في حياته وأنه هنا دوز أصلا في السجن 5 ديال الأسابيع ولا 6 وما بقاش ليه بزاف ديال الوقت أنه يتعدم. Chapitre 9. Notre prisonnier vient de faire son testament. Il pense aux personnes qu'elle laisse derrière lui, sa mère, sa femme et sa petite fille. C'est pour cette dernière qu'il s'inquiète le plus. هنايا السجين كيدير كتب الوصية ديالو وكيفكر في الأشخاص اللي غادي يخلي إلا مات اللي هما الأم ديالو الزوجة ديالو خصوصا البنت ديالو اللي غادي هي اللي غيكون تقلق عليها بزاف إلا مات وخلاها. Chapitre 10. Le condamné nous décrit son cachot qui n'a même pas de fenêtre. Il décrit aussi le long corridor longé par des cachots réservés aux forçats, alors que les 3 premiers cabanons sont réservés aux condamnés à la peine capitale. المحكوم عليه بالإعدام هنايا كيوصف لنا الزنزانة ديالو اللي ما عندهاش حتى النوافذ، كما أنه كيوصف لنا الممر الطويل اللي كاين بين الزنزانات ديال المحكوم عليهم بالأعمال الشاقة، في حين أن الثلاثة الأخرى مخصصة للمحكوم عليهم بالإعدام. Chapitre 11. Pour passer sa longue nuit, il se lève pour nous décrire les murs de sa cellule pleine d'inscriptions, traces laissées par d'autres prisonniers, l'image de l'échafaud crayonné sur le mur le perturbe. وباش يقدر يدوز واحد الليل طويل قام من النعاس ديالو باش يوصف لنا الجدران ديال الزنزانة ديالو كاملة، خصوصا الآثار اللي خلاوها السجناء قبل منه، خاصة واحد الصورة ديال السقالة، يعني ديك الآلة ديال الإعدام مرسومة على الجدار هي اللي كتخليه يتضرب بزاف. Chapitre 12. Le prisonnier reprend sa lecture des inscriptions morales. Il découvre les noms des criminels qui ont déjà séjourné dans cette triste cellule. السجين هنايا كيعاود يقرا او كيكمل القراءة ديالو ديال النقوش والرسومات اللي على الجدران ديال الزنزانة ديالو، وكيقول لنا انه شاف تما الاسماء ديال المجرمين اللي سبق انه تم السجن ديالهم في هذه الزنزانة الحزينة جدا. Chapitre 13. Le narrateur, personnage, se rappelle d'un événement particulier qui a eu lieu il y a quelques jours dans la cour de la prison. Le départ des forçats au Barnet du Toulon. Il nous rapporte cet événement comme un vrai spectacle en 3 actes. La visite médicale, la visite des geôliers et le ferrage. Il nous parle de traitement inhumain réservé à 6 condamnés. À la fin du spectacle, il tombe évanoui. أنا الراوي الشخصية كيتذكر واحد الحدث معين وقع ليه قبل أيام في الباحة ديال السجن اللي كان فيه الرحيل ديال المحكومين بالأعمال الشاقة لواحد المستعمرة ديال العقوبات اللي سميتها طولون. كيحكي لنا الوقائع كأننا كنعيشوها، اللي فيها الزيارة ديالو الطبية والزيارة اللي قام بها السجناء والفراش، وهو كيروي لنا المعاملة اللا إنسانية اللي كيتعرض لها المدانين، وفي النهاية كيوقع في حالة غيبوبة تامة.
Chapitre 14. Quand il revient à lui, il se trouve dans l'infirmerie d'une fenêtre. Il peut observer les forçats partis tristement sous la pluie au banni du Toulon. Il préfère plutôt la mort que les travaux forcés. ملي رجع للوعي ديالو لقى راسو في السبيطار اللي من نافذة وحدة كيشوف فيه المحكومين بالأعمال الشاقة هما غاديين تحت الشتاء للمستعمرة ديال العقوبات اللي اسمها طولون وهو كيفضل الموت على أنه يقوم بالأعمال الشاقة. Chapitre 15. Le prisonnier est dans sa cellule. Il avait senti un peu de liberté dans l'infirmerie. Mais voilà qu'elle est reprise par l'idée de la mort. Elle pense à s'évader. إذا السجين هنايا كرجع للزنزانة ديالو بعد ما كان كيحس بشوية ديال الحرية ملي كان في السبيطار ديال السجن. ولكن هنا بدات عاوتاني كترجع ليه الفكرة ديال الموت وعاوتاني رجع كيفكر في الهرب أنه يهرب من الحبس. Chapitre 16. Le narrateur se rappelle de ces quelques heures de liberté à l'infirmerie. Il se souvient de cette jeune fille qu'il a entendue chanter de sa voix pure, veloutée, une chanson en argot. الراوي هنا كيتذكر هذوك الساعات القليلة ديال الحرية اللي عاشها في السبيطار وقال أنه كيتفكر أنه سمع واحد الصوت زوين ديال واحد الفتاة كتغني بواحد الصوت صافي جدا وكانت كتغني باللغة العامية. Chapitre 17. Il pense encore à s'évader. Il s'imagine déjà en dehors de la prison dans le port pour s'embarquer vers l'Angleterre. Mais voilà qu'un gendarme vient demander son passeport. Le rêve est brisé. إذن هنا مازال السجين كيفكر في الهرب وبدا كيتخيل راسو انه فعلا راه ولا خارج السجن في واحد الميناء وانه كيتساعد يمشي لانجلترا ولكن واحد رجل امن طلب منه يعطيه الباسبور ديالو وهو الحلم ديالو تكسر. Chapitre 18. Il est 6 heures du matin. Le guichetier entre dans le cachot. Il demande à notre condamné ce qu'il désire à manger. دونك هنا مع 6 ديال الصباح دخل عنده الحارس ديال السجن وطلب منه شنو بغا ياكل. Chapitre 19. Le directeur de la prison vient en personne voir le condamné. Il se montre doux et gentil. Le jeune comprend que son heure est arrivée. إذا المدير ديال السجن أو المدير ديال الحبس جاء شخصيا باش يزور هاد المدان وأنه هاد مدير ديال السجن تعامل معه بشكل لطيف وبشكل ظريف. إذا الشاب فهم أن الوقت ديالو أو الوقت ديال الإعدام ديالو قرب جدا. Chapitre 20. Le narrateur pense à son geôlier, à la prison et surtout à la mort qu'il trouve partout, autour de lui, dans les murs, chez les guichetiers. السجين هنا كيفكر في السجن وكيحس أنه السجن أو الحبس موجود في أي حاجة دايرة عليه سواء الجدران أو أي شيء في السجن كتفكروا أنه راه فعلا راه محبوس. Chapitre 21. Le condamné reçoit deux visites. D'abord celle du prêtre et puis celle du huissier. Ce dernier vient lui annoncer que le pourvoi est rejeté et que son exécution aura lieu le jour même. Place de grève. Elle reviendra le chercher dans 1 heure. المدان تلقى جوج ديال الزيارات. الزيارة الأولى قام بها الكاهن والزيارة الثانية قام بها المدير وهذا المدير أعلموا أنه الطلب ديال العفو اللي تقدم به راه ترفض وأن الإعدام ديالو غيكون في هذا اليوم نيت وأنه غادي يرجع ليه بعد ساعة. Chapitre 22.
Le prisonnier est transféré à la conciergerie. Il nous raconte le voyage et sa discussion avec le prêtre et l'huissier pendant le trajet. Il nous montre, il se montre peu bavard et paraît plutôt pensif. À 8h30, la carriole est déjà devant la cour. السجين تم النقل ديالو لا كونسيرجيري وهو كيخبرنا ان الرحله والمحادثات ديالو مع الكاهن والمأمور ديال السجن اثناء الرحله كان قليل الكلام ويبدو انه كان مهووس جدا وكانت الساعه تقريبا 8:30 العربه اللي كانت هزهم وقفات امام المحكمه.